Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Majlis keluarga Pondok Pesantren Cancana seteja kepengurusan asatid seterhimpun dalam hisadat tokoh masyarakat saya pada mulia. Alhamdulillah bi'aunillah paringin aki pangki boleh dalam pertemuan pertama bulan Dzulqa'dah dito kalaban keadaan sehat walafiat. Salawat sareng salam epon semoga selalu dan senantiasa tercurahkan ke Nabi kita baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadimah kalaban badana beliau kita bisa terangin ateh kalaban nurul ilmi wa nuril ma'rifah wa nuril yakin. Sehingga bisa aki pangki bersama tempat Kak Dintoh. Selanjutnya menuin permintaan dari alumni Molain Timin nyon ajian tetap sebedah ke tapah banten kula mile Kak Dintoh risalah adab sulukil murid karangan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Beda ngakuin kapi kita bangki. Nika bak melarat kaya apa nika. Sebeda nika cetakan asli, cetakan Yaman. Misalkan terus sampai sobung nika bisa fotokopi nika tak apa-apa. Bagi saya tak ngakungin. Maka na konsekuensi naman lang ngakuin kitab katiba nika ngiray nga saja kita ngaji. Estona terlalu jarang nih kemun telo bulanan saung kuna paling punten ki per bulan nih ka. Karena ten kula chat ngabas timin molen timin senyon kitab tang kuna keng kun karena alumni ni kebanyak kita kompak teti torot kelun. Da budi alhamdulillah semakin ampun mulain kompak, ampun mulain ihtimam maka bitan kula panapa nyoba kangkui amu lain maka dari kak dito ngira yang dak budi kan niat kangkui istiqomah kitab kak dito sangat penting adab sulukil murid pasti harus maksud murid kan apa murid MI si maksud murid panika otabe bahasa lainnya salik nang tasawuf orang se ajalan menuju Allah murid sing ngarep aki Allah karena tujuan odi kita nikah saungkun Allah subhanahu wa ta'ala secung semana dek Allah ta'ala le panika libat jalan panika tantona beni kor pana penong nyolonong intan berarti beda adab niki adab panika adab sulukil murid beda murid beda murad pasera murad panika Allah subhanahu wa ta'ala saya karep aki Allah ta'ala saya karep aki murid ni ke murad pasera Allah subhanahu wa ta'ala mangkana murid bahasa adopsi dari bahasa Indonesia dalam artian siswa anika sebagian dari kuru-kuru kula yang isi dogiri panika tak kasokan yo beasiswa tak kasokan pakun murid ki pola na adopsi dari panika orang sing ngarep aki Allah subhanahu wa ta'ala asakola ben semaja makan saung kuna nika kangkui oleh ridon Allah kangkui male masema dek Allah mangkana te pakon se be kasiswa pakun murid masih dogiri pakun murid ki karena ngadopsi dari panika la nika Habib Abdullah Al-Haddad nika isulukin kutbud dakwah wal irsyad poros pusat dakwah wal irsyad kiban mapender orang dari Aluba Alawi panika katorana Alawi bin Ubaidillah al-Muhajir ilallah sesemakin nika terpan goreng nang media sosial padahal Aluba Alawi nika eman ka diman tempat kita termasuk nika salah sitong Habib Abdullah Al-Haddad nika merupakan mutiara senyinaren deka manusia saya ngakungin Rotibul Haddad saya baca kita molen timin kantor Rotibul Haddad saking masyhurah mun iko cak rotib nika al mutabadir fid dihni
pikiran kita tertuju ke rotibul haddad. Wa illa si kocak rotib ni kesebenarnya bacaan-bacaan seistiqomah akhi ni ka rotib. Al-Quran misalkan. Keng istiqomah ni ka termasuk rotib. Makanya sholat sunnah qobliyah ba'diyah kota sholat sunat rawatib. Saking masyhurah rotibul haddad muni kocak rotib secara mutlak mungkin ikarap akhi rotibul haddad dari masyhurah. Bada salah sitong panapa habaib muda. Pernah buda buan bantan kula murid Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau pernah ada buka ke Habib Taufik tentang bingung odi. Imul anda di kak dimah odi kita mul anda di kak dimah bi Habib Taufik pakon macam nikah. Risalah adab sulukil murid pakon libali. Pakon libali. Karena nanganika iki jalan odi menuju Allah Subhanahu wa taala. Lah tapi nika kula puto kori nika sa kuna puto mik pole nika. Mungkin para korda tapi tatuan ni pamaca derma nika. Potun pas ta hadir boleh nika muni capo tatu nika. Lah ni kedua ke tapi beda sini nyata na se asli senika. Beni pas penika palsu dan lengkap saya lengkap ben tarjamah muallif. Lengkap ben tarjamah muallif. Mungkin kangkui ada tarjamah muallif nih kayak baca secara singkat bentek maknain. Malay kita oning terus tore bedesi maca. Siapa maca? Hah? Tersiput. Mari coba. Halaman petok. Mon senika sobung ki kan malay oning ka tarjamah muallif. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi was-sahbi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terus. Wa ba'du fahadihi tarjamatun mu'jizatun lil imamil haddad نسبه السيد عبد الله بن علوي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحداد بن علوي بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صحيح بن مرباط بن علي خالي قسم بن الإمام علوي بن محمد بن علوي بن عبد الله عبيد الله بن الإمام المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن إمام علي العريضي بالإمام الجعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر بن بك الإمام علي بن زين العابدين بن إمام الحسين بن فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الإمام الشهير شيخ الإسلام ومقدم أهل التوحيد سيد الشريف عبد الله بن علوي الحداد العلوي الحسيني إمام أهل زمانه الداعي إلى الله في سره وإعلانه المناضل عن الحنفية بكلامه ولسانه. Kemarin saya akan boleh. Ini kena siapa Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kocak ba Alawi ini kapolan intisab ka Imam Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah Al-Muhajir. Aglal Al-Muhajir karena hijrah dari Irak ke Yaman. Kenapa hijrah? Karena di masa beliau Imam Al-Muhajir ini kan Irak keturunan Rasulullah Kuru pas hijrah ke Yaman. Makanya orang terkadang tanya mabis jaring kanjeng Nabi nika nang Mekah nang Madinah keturunan dari Yaman si banyak. Kini ke diantara rekan cerita singkat. Jadi nah sepejelas sampung.
Semakin terkadang ngakoh duriyah ban semacam karena kenyamanan bana tahun ning terkadang kenyamanan bana tahun ning nika habaib nika beda nyaman robitoh alawiyah pencatat nasab saya nang Indonesia nika ben beda buku bukti nasab tuh nika tak peke nasab kanjeng Nabi ila yaumil qiyamah bahkan akad ada buaki bahwasannya aku laku bekal beda dari tang keturunan senyaman apa deban nyaman sengko kipas al Imam Mahdi jadi dari tang keluarga ada pun kanjeng Nabi. Naam, saya maca boleh siap maca boleh tersai boleh maca. Bismillahirrahmanirrahim. Wiladatuhu wulida rahimahullah Bisubair bisubairi ihda dawahi madinati Tarim tarim bihadramautin lailatul khamis min syahri safar al khair ama alfin al ama arba'in wa arba'ina wa alfin hijriyah arrohahu ba'dus sadati ala hisabil jumal asyamsi qad tala'at wa qad kafa basarahu wa huwa fi rabi'ati min umrihi wastakmala nas'at as-saba fi rubu'i tarim nas'at as-siba fi rubu'i tarim wal hawi was-sabir tahta kana fi abihi wa fi muhitin nayyirin mumtazin yusaddiqu fihi qaluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syabun nasha'a fi ta'atillah wa qisara ma fihi alqaul ba'da an shabba wal waqtamala annahu min a'immatil jami'in li'anwa'il fadaili minan nawahil ilmiyati war ruhiyati wa qad ana bitarjamatihi talamidhuhu wal akhidina anhu bal wasairu man kataba an a'yanil qurunil hadi asyar wa min ajalli ma kutiba anhu ghayatul qasdi wal murad lil alamati Sayyid Muhammad bin Zain ibn Alawi bin Samit wal alamah bin Smith wal alamatu Sayyid Ahmad bin Abu Bakrin ibn Smith fi ta'lifihi manhadil warrad wal alamatu Sayyid Ahmad bin Zain al-Habshi fi ta'lifihi an-nafahatus nasriyah wa wajazaha akharuna min ulama'i tarikh wa tarajim fi a'yanil qurun al-hadi asyara mimma la tattasi'u lahu hadhil ajalah. Cukup. Ini kah ada buaki beliau lahir Sebuh Pak Polompa. Ini kamu takhirin ampun. Takhirin ini kah yattasa Sebuh ampun. Sampai semakin makom Habibullah Al-Haddad yang Yaman ini kah banyak kegiatan keagamaan ban peninggalan ki kena menurut ngaziarah nika beda kocana mun saya tabarruk kebiasaan yang kuyaki kau orang saya ziarah nika sampai semakin ki tersimpan beliau nika merupakan rujukan ahlus sunnah wal jamaah dalam tasawuf tetapi ahlus sunnah wal jamaah kalau perhatian kini kai kocah ahlus sunnah wal jamaah kempanga mun dalam akidah norok panapa akidana Imam Asy'ari tabah Maturidi dari wujud kidam bako ban tauhid sia ceraki timin sambian kasa sul tasalsul apa kasa sambian mungkin pada pelamba tak ngerti semakin kalau paen jadi pokok kasa pon penting lah apa wujud kidam bako ban sambian yakin saja kemudian dalam fikih sekoca ahlus sunnah wal jamaah nikah norok salah sitonga madhab sempa norok salah sitonga Syafi'i,
Maliki, Hambali, Hanafi. Salah sitongan nikah noro. Pokok tak keluar dari nikah. Beni polan selain Syafi'i pas sesat entan. Kurikulum nikah alhamdulillah lengkap 4 madhab dalam fikih. Ben sambian beni pah kotu Syafi'i meloloh oleh Hanafi, oleh Maliki. Tapi kor kotu torok kapi. Tapi aba open tahun, aba open bulan kor torok kapi tak apa-apa. Kulluhum ala hudan min rabbihim. Semua madhab arba'ah nikah oleh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam tasawuf kan beda tauhid, akidah, beda fikih, beda tasawuf. Dalam suluk ilallah ni kan noro mentah Imam Ghazali, Imam Al-Junaid, mun se mutakhirin banika. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tong kila kitab saya baca sebelum banika ki sukan karangan Habib Abdullah Alawi Al-Haddad. Sedang kula maca ka sa biasa na. Keng beni banika. Sebenarnya sukan daurah ng Habib Umar yang ribadin tan kula ngereng Yordan ki kitab Habib Abdullah Al-Haddad. Keng sisitong na karena silsilah banyak kitab banika. Ithaqus Saddah saya baca. Yang kita kula makin daurah yang ki ngak nikah. Saya baca ngak panika artinya cek saking maca tibi bisa ki. Saking maca tibi bisa ki. Kenapa makna kita berukan, kita ada oleh irsyad dan keterangan kelebihan dari guru, makin banyak abin peste. Sambian iki salah tak tahu maca tibi, bah kita akan jengah. Tore buktene pemaja bi kula mari. Bah kita akan jengah ngaji. Salah tak 60 ang napar. Ki paling kun kitab sedemi ibu ni. Ti palay kau ningin boleh nikah wakot kufa basaruhu. Beliau nikah wa huwa fir rabi'ati min umrihi. Beliau nikah cak kasarah buta nang umur 4 tahun, buta. Sampai setu. Tapi ngapa nikah karang na luar biasa nikah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Mangkana ibakto na bada beliau, bada na beliau, bada orang tak parut aja. Habib Abdullah Al-Haddad Roma alim banyak karang nancan buta poong punna. Teti acabis, ka Habib Abdullah Al-Haddad acabis. Ki beliau ongku tak ningalen. Orang sa acabis pa ni yang kain kopi selenin Habib Abdullah Al-Haddad selenin. Pas panapa ilmu kopi ni kebedelalan. Orang sa tamoy ni kataoning siya bedelalan. Bi Habib Abdullah Al-Haddad ito buin tamoy sambian kopi bedelalan carap kelun pas keluar. Teti tak kerjat orang gila. Padahal beliau tak ningalen. Teti andi paningal ate. Kinga panika. Ingki bedah ke orang-orang khusus. Ke orang-orang khusus bedah. Artinya ki sebelum atanya ampun jawab kada. Tapi orang-orang khusus panika beni pasti pamiraki kati panika na. Beni pamiraki. Mang tebun ulama orang-orang khusus nikah dalam kekaramatan lebih todus, lebih mangitek etempeng derehet. Artinya cek todus semani ketemu di orang beni pah. Ikubay colan melolong tadi. Karena napa todus dari Allah Subhanahu wa taala. ونواحي الإعجاب التفوق في الإمام حداد كثيرة جدا علما وعملا وتربية وإرشادا وتنمشيخة معناها الكامل. Jadi dalam keunggulan Habib Abdullah Al-Haddad menika ampun luar biasa. Kayak dalam ilmu dalam amal dalam tarbiyah ban dalam masyikhon dalam sifat kekhuruan sifat kekhuruan si sampurna. Wa abrazu sifatil ighraq fi nashr ad-da'wah tariqati salaf as-salih hatta utliqa alayhi rijal asrihi min al-a'immah kutbud da'wah wal irsyad. Ben paling menonjol sifat dalam nyebar dakwah ingatasen jalan salah saya ke koca aki iculuk aki kutbud dakwah wal irsyad. Wa min kalami ba'dihim anna maratib ad-dakwah thalatha. Maka dia buaki saung punah tingkatan dakwah panikah teloan beda dakwah bil kolam. Sisi koca dakwah beni hapidatu melolo. Pertama bil kolam nulis kitab nulis. Kemudian bil fam kalau debu bani pidato melolong ngaca. Kemudian wal qadam
wal qadam. Maksud wal qadam ni ka iki perilaku ben semacam wal qadam lam tajtami lida'in minal mutaakhirin kal Imam Al-Haddad. La setelok panika tak kompol dalam sitong ng mutaakhirin kalaban si sampurna kecuali ng Imam Al-Haddad panika. Kapan semakin kan melarat sebenarnya akun bisa pidato melolo. Nulis tak bisa. Mungkin dakwah bil hal tak bisa. Tak bisa. Kadang nulis bisa tak bisa pidato. Ben semacam. Nikah Habib Abdullah Al-Haddad setuju kompol. Mata qala aku qasawa hasbuka anna kutubahu zubdatul kitab was sunnah wa asfaruha syarihah laha lam yatatarrukha intiqad wa lam yatajawazuha al-i'tiqad wa hiya nibrasud da'wa fi kulli asrin. وبعد فهذا وصف إجمالي. Ini kayak kelakar singkat bayin. Ini ka muallafatuhu an-nasaih ad-diniyah. Ini ka an-nasaih ad-diniyah saya biasa baca dan gaula mulai sa pernah. Wa qad ista'sara Allah bihi badan allama wa nasaha wa da'a wa dhakkara al-muslimin fi ashiyati yawm ats-thalatsa min dzil qa'dah. Ini ke tahun saya jenah 1132. Berarti umur sana apa tak sana? 1132 saya jenah. Wadu fina fi maqbarati tarim. Rahimahullahu ajzala thawabahu amin. Ini ke Umminah Sayyid Fadil Alawi. وتزوج من النساء كثيرا ما بين شريفة علوية وغيرها حيث كان هدفه ساميا وكان مصلحا اجتماعيا يقوم بالصلح بين القبائل والعشائر وله اليد الطولى في ذلك. Beliau ni banyak arajih yang antaranya baik syarifah atau benih syarifah seka dima tujuan nah panika jelas kangkui kemaslahatan kemasyarakatan. Kemudian guru-guruna. Ini kan masih pada guru-guruna. Guru-guru ini Sayyid Abdullah bin Ahmad Al-Idrus ban seterusnya. Ban orang-orang saya ngalak dekat beliau dari murid-murid juga disebut aki. Artinya tak bisa. Ilmu ini kan tak guru tak bisa. Al-khidmatul ijtimaiyah. Ini kan napareng kesan namung dari sirana beliau. Al-islah bainal qabail wal asyair, di antaranya kegiatan kemasyarakatan anika madamai antaranya kabilah-kabilah ben kekeluargaan. Ini di antaranya kalaban arajih boleh. Rasulullah panika sukan arajin Rasulullah nggak panika. Arajin Rasulullah kan di antaranya islah bainal qabail. Kati Abu Sufyan, siya musuhin Rasulullah. Ini ka, matuan Rasulullah. Kan akhirnya, masuk Islam juga, berdepihan Rasulullah. Ikramid daif, hormat tamu, nashril ilmi, dakwah ilallah. At-tawjih as-siyasi lil hukam, fi nasaihi wa mukatabatihi. Kemudian, nyuratin ke pemerintah dalam kepolitikan. Nyuratin ke pemerintah paling taujih paling arahan musyarakah fit takhtit al-ijtima'i wa ma yata'allaqu bi istislahil aradi wal majaris suyul wal anhar kama huwa thabit fi mukatabatihi. Bancukan beliau ni ka apareng isyarah apareng pendapat banyak dalam perkara-perkara hubungan kalaban pertanian, fokus pertanian, kemudian irigasi perairan, dalam pertanian sebisa saya perairan sebisa saya ben semacam artinya benikun dalam keagamaan meloloh kap kiprah beliau ni luar biasa wal anhar ben somper dari somper aing sekira
nyo ko pen bisa ka manfaat banyak ban semacam bisa merata. Wa balagha shiddatu ittiba'ihi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min sunnatin sannaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa arju anni qad amiltu biha. Saing kada pa dalam ittiban Imam Haddad dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika ada bu tak ada dari sunnah-sunnah kanjeng Nabi kecuali sengkok rea la ngarep termasuk dari orang si alako kapi. Artinya beliau bangkok ngalako kapi entar dari tawadud. Artinya beliau ungku panapa nasirus sunnah ungku setelah sunnah Rasulullah ampun beliau panika kalako. Makanya beriwayat sampun beliau songkan Habib Abdullah Al-Haddad panika tak sempat nyokor rambut sehingga lanceng. Pas beliau ada bu yang kok sampurna ngiring sunnah Rasulullah karena rambut Rasulullah nikah beriwayat sabau. Rambut Rasulullah riwayat sabau. Kemudian terkadang orang yang tanya santrih mata oleh ngobu-obu dan semacam ini kayak kocak suluki istilahnya tarbiyah pendidikan. Karena kenapa? Karena Rasulullah makin ngobu rambut panika beni pas abeg gembek melolontan beliau imam ana surbanan akocaan penampilan si bagus beni pas abeg gembek bancukan nale karena beliau haji atau umroh kundul patada sekali mangka ada bun guruku lah si Muhammad orang kadang ngocak ngoro Rasulullah beni palanceng mayu noro umroh ben kok mare kundul lebih gelem mare kundul karena orang saya kundul ngalakan haji dan umrah itu akhi dua kali bi Rasulullah itu akhi telo kali bi Rasulullah. Kemudian bu beni ikoza nikah cokor separuh di daerah yang cokor di atas cokor ni kita oleh mon ngobu-ngobu sekali ni kesenyatan oleh keng asalkan tak tasyabuh ben orang fasik ben semacam Kenapa beliau Habib Abdullah Al-Haddad mana le karena ki sehat tak ngobu rambut ki pola na riwayat akhir ni kebanyak orang Nasrani ni ka bun lanceng di zamannya beliau. Kemudian ni masuk dekat muqaddimah juga tak mana malah cepat kemarin pasal baru makna rese nyoba macah teranan nyoba macah halaman 15 ni kun terus na terjemah nunjuk aki napa nerang aki kegiatan semakin nang makom Imam Haddad halaman 15 Bismillah wala haula Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahilladzi yaqdhibu idha syaa fi qulubil muridin law'atal iradati fayuz'ijuhum ila suluki sabil sa'adati allati hiyal imanu wal ibadatu ومحو كل رسم وعادة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد أهل السادة وعلى آله وصحبه السادة القادة أما بعد فقد قال تعالى وهو أصدق القائلين من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم
يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والعاجلة هي الدنيا فإذا كان المريد لها فضلا عن السعي لطلبها مصيره إلى النار مع اللوم والصغار فما أجد العاكل بالأعراض عنها والاحتراس منها والآخرة هي الجنة ويكفي في وصول الفوز بالإرادة فقط بل هي مع الإيمان والعمل الصالح المشار إليه بقوله تعالى وسعى لها سعيها وهو مؤمن والسعي المشكور هو العمل المقبول المستوجب صاحبه المدح والثناء والثواب العظيم الذي لا يقضي ولا يفنى بفضل الله ورحمته والحاشر من كل وجه والخاسر من كل وجه من المريد للدنيا الذي يتحقق في حقه الوعيد المذكور في الآية هو الذي يريد الدنيا إرادة ينسى من جنبها الآخرة فلا يؤمن بها يؤمن ولا يعمل لها فالأول كافر خالد في النار والثاني فاسق موسوم بالخسارة. Cukup. Mika ampun ki mukaddimah yang tak masuk deka fasol. Mika mukaddimah nanti ki penapa jalan pembahasan dari kitab penikah. Ya alhamdulillah alladzi yaqdhifu idza syaa fi qulubil muridin lawatal irada. Allah taala penikah penapa apa reng yaqdhifu ni kamana asli nguntalaki nang atenah murid nang atenah orang si akarep jalan dek Allah taala lawatal irada penapa bareng se cemeleret napa sing ngedep semacam irada akarep artinya Nabi Allah Ta'ala bila orang nikah paring na akarep de kebagusan artinya Nabi Allah Ta'ala paringin law atal irada panika leting paringin law atal irada fayusni juhum ila sulukis sabilis sa'adah mata kerjat kangkui lebat jalan-jalan sema pecrah tunya akhirat. Seka dimah, napa jalan-jalan tunya sema pecrah panika iman ban ibadah ban panapa ngusot da sakapina panapa kebiasaan ban kebiasaan tak saya kebiasaan sinron hawa nafsu nika kosot bi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ada bu sapa orang kana yuridul ajilah orang se ngarep aki kau diantunya kesenangan tunya meloloh maka bi sengko bekal napa ajalna lahu bi Allah taala epaka ada artinya epaka furuh ke mereka fiha ma nasya'u liman nurid deka ajilah kila tapi beni sakapinah se oleh nika ka Allah sing ngasokan nin ben orang se ngasokan nin kesimpulan apa orang se apuru tunya panika tak sakapinah ngole napa se ekakarap karena tunya panika ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid bi Allah taala parengaki sesuai ekakarap Allah ben pasira ekakarap bi Allah taala sebanika artinya maki apop sambiannya re kesenengan tunya ani kebeni pas tanpa parengaki kapti bi Allah taala pakun orang se kehendaki bi Allah ben napa se kehendaki labakelar napa nyong lat sambian pakun se takdir ni kasi parengaki bi Allah Subhanahu wa taala. Thumma ja'alnahu
summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madkhura. Pas kulak ku ki pemasok neraka kalaban keberadaan inah waliyadzubillah. Kun nyari kesenangan tunya melolo. Nyari kesenangan tunya. Nah, tapi ni ka tunya semalupak akhirat ni ka. Iradatan yansi fi jambiha al-akhirah. Nyari tunya melo kalau payan akhirat. Oh tabe bahkan tak iman ke akhirat. Ku jeung kalau payan kata kalau payan ben semacam. Tapi waman arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha ngarep akhi jalan akhirat dengan catatan lebat jalan akhirat, sedangkan orang gila mukmin fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka orang gila panika bekal ngaule akhirat gila. Wasa'yul mashkur wal amalul makbul. Semasud sa'yul mashkur nika amal saya terima senyebab akhi sahibuhu al-madha wasana, sejauh akhi se orang se alak ko panika oleh pocian, oleh pangalem, oleh kenceran raja. Sekadi mah kenceran raja panika ben peparing Allah tak pernah tada. Ben tak cukup dalam hasil keuntungan akhirat nika al-iradah modolo tak cukup pun ngarep akhi. Nang kanto kan nang Al-Qur'an dewa man aradal akhirat tak cukup ngarep akhi mololo kun tero mololo tak cukup. Kan setuju kita terus setuju ke akhirat. Iki kan? Tero mas napa hutan akhirat. Masuk surga tero. Oleh ridon Allah tero. Tapi layak fi husulil fauzi biha al-irada tak cukup. Keteruan ini tak cukup. Bal hiya ma'al iman, kutu ispernin iman, amal ben amal soleh. Mangkana man arada al-akhirah wa sa'a acilan nang cilana. Iki panika iman ben amal soleh. Naam. Sebisa lanjut akhi. Ayo Tuhan. Ketua anyar. Beda-beda mereka. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imratin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu la amala illa an niyatin wa annal insana bihasabi ma nawa yuthabu wa yujza in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun faman hasunat niyyatuhu wa hasuna amaluhu la mahalata wa man habuthat niyyatuhu habutha amaluhu la mahalata wa in kana fi surati tayyiban kalladhi ya'malu sholihati tasannu'an lil mahlukina. Wa akhbara alaihi salatu wassalamu anna man amila lillahi ala wifqil mutaba'ati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana thawabuhu ala Allahi wa kana munqalabuhu ila ridwanillahi wa jannatihi fi jiwarillahi wa akhiratihi. Wa anna man qasada ghayrallahi wa amila li ghayrillahi kana thawabuhu wa jazauhu inda man tasanna lahu wa ra'a lahu mimman la yamliku lahu wa la li nafsihi darran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nushura. Wa hasal hijrata alaihi salatu wassalamu min baini sa'il a'mali tambihan ala kulli bil ba'di li'anna min al-ma'lumi inda ulil afham anna al-ikhbara laysa khassan bil hijrati bal huwa 'amun fi jami' syara'il islami. Thumma akunu ila ayyuhal muridu talibu wal mutawajjihu ar-raghibu annaka hina sa'altani an ab'atha ilayka bi shay'in min kalamil mansumi ilayya lam yahdurni minhu ma arahu munasiban lima anta bisabili. وقد رأيت أن أقيد فصولا وجيزة تشتمل على شيء من آداب الإرادة بعبارة سلسة والله أسأل أن ينفعني وإياك وسائر الإخوان بما يريده علي من ذلك ويوصله إلي مما هنالك فهو حسبي ونعم الوكيل.
panika mari ampun pembukaan. Eh itu wakil nih kan kesimpulannya bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis innamal a'mal binniyah annahu la amala illa an-niyyah wa anal insan bihasabi ma nuya yusabu wa yujza in khairan fa khairun. Tergantung niat kita, terkadang kelakuan sunnah nika kelakuan nampan kelakuan sunnah nika bisa jadi kelakuan akhirat. Ingat ngakan misalkan tedung kan kelakuan ibadah perkara sunnah nika meniatkin niat soleh ngakan kaangkui bisa tako walil ibadah benikun tanah benikun kanikmatan tedung malai bisa cekut tahajud bisa tulis sopo nika teti amal akhirat. Sebenarnya juga amal sekitar tasonno amal akhirat keng kita kaangkui orang sedekah misalkan ben semacam mah atau cunah malai ngandi jabatan malai orang malai abe dan ini ke benih ikhlas benika benih ikhlas senajan tak iman. Jadi karena ikhlas ini kudu sering ngocaki benih tak iman. Ikhlas ini karena Allah Ta'ala. Maka iman sambian kemarin pas bedesi keluar 10 juta keangkui madrasah. Kedekina tak ngede tedung dari iman. Mun kebeli saper ya oleh bek PMP. Keng tocuna apa? Tocuna pola laku kening rep Arab ini ka ikhlas makela iman sambian. Makela berat ikhlas. Sebaliknya mereka tak berak mentocuna karena yang lain nikah tak ikhlas. Maka daripada kebi ulama yang juraki kita mun selama odi mun tak nang dalam kelakuan bagus nang niat bagus malai mate kalaban keberadaan bagus kan tak bisa ala ko bagus meloloh asolat meloloh tak bisa. Maka daripada kan nih kau tu beda dalam niat bagus mari ngaji niat Jumatah mari Jumat misalkan seistirahat niat istirahat deki malai malam bisa anu ben semacam ben semacam niat muasyarah bil ma'ruf ben keluarga ben semacam paslun fasal makna biasa faslun tining panika sitong fasal ilam unia sambian annau awwala tariqin saong kunalu kalluna jalan panika ba'ithun panika dorongan kauyun sekuat ba'ithun panika dorongan kauyun sekuat yugdapu sion talaki fi qalbil abdi atina kabulah yusni juhu si mata kerjat konapa ba'ith huda ka'abad wa yuqallikuhu ban magelisah konapa ba'ith huda ka'abad wa yahussuhu alal iqbal ban adorong konapa ban adorong huda ka'abad alal iqbal yang atasen ngadep Allah yang atasen Allah Ta'ala wa daril akhirah ban yang atasen jalan akhirat. Demikian tak pada lengkap tanah apa maknanya. Wa alal iradih ban yang atasen mingu anid dunya yang atasen dunya wa amma ban dari perkara al khalqu setining manusia masyghuluna panika pada repot kapi pasera khalaq bihi kalaban dunya min imaratiha dari atentenin tunjah ngarami aki tunjah wa jam'iha ban ngumpulaki tunjah wa tamattu'i ban anang seneng bi syahwatiha kalaban kesenangan tunjah wal ightirar ban kebujuk bi zafarifiha kalaban gemerlapatunya wal ightirar ban kebujuk bi zafarifiha kalaban kegemerlapan tunjah tineka kangkui berikutnya pelengkap nih kesambian alat-alat dapur ben semacam. Jadi wahadal ba'is bantining panika dorongan min junudillahil batinah panika setengah dari tentara Allah Ta'ala al-batinati sebatin wa huwa min nafahatil inayah wa huwa bantining ba'is panika min nafahatil inayati panika setengah dari hembusan inayah dari Allah Ta'ala wa ilamil hidayah ban tanda hidayat wa kathiran ban banyak ma yuftah banyak sakale yuftah wa buka bihi kalaban
ba'is alal abdi ngatasen kabula indat tahwifih nalaykana tako wa targhibi ban nalaykana beda penyemangat wa tashwiki ban nalaykana rindu benih rindu kan bini ini kah wa indan nadrih ban nalaykana ngabas ila ahlillah deka kabula ahlina Allah Ta'ala kabula pelena Allah Ta'ala wa nadrih ban yabas minhum dari ahlillah waqad ban terkadang tomib keponapa ba'is biduni sababin kalaban tanpa sebab waqad ban terkadang tomib keponapa ba'is biduni sababin kalaban tanpa sebab wa ta'arrud bantining nampak aki asiap-siapnya dia aki wa ta'arrud bantiningnya dia aki linna fahadda kahembusan makmurun panikai perintah bihi kalaban ta'arud wa muraghabun ban ipaseneng fihi idalem ta'arud wal intidaru ban tining ngantos wal irtiqabu ban renyare biduni ta'arud kalaban tanpa nyiap aki wal irtiqabu ban renyare biduni ta'arud kalaban tanpa nyiap aki waluzumil bab ban netepen labang waluzumil bab ban netepen laban hum kun panika kagendengan wa watun ban tekesah kagendengan kaifa katipun apa waqad qala benungkung pada bu alaihi salatu wassalam Allahumma salli wa sallim barik alaihi inna li rabbikum sa'ungkuna panikai kandi pangeran tibin kapi fi ayami dahrikum idalem banyak are tahun natibin kapi bendem banyak are tahun natibin kapi nafahatin yaktena beda hembusan ala inga-inga Fata'arradu maka nyadia cinatibin kapilah hadaka nafahat nafahat ni pasal pertama nerangaki derma kita sepas napa bisa cek ibadah kawan ingin saungkuna awala tariq lukaluna jalan dek Allah Ta'ala nikah pendorong sekuat sebi Allah Ta'ala nika sabe deka atenah hamba lating la tomip pendorong sekuat nika mata kerja ben magelisa kang fui derem mangko cela umur 40 lebih leseket bedis lebih seket makun pakun de iya magelisa apa yang mulanya dari apa ya sekecil akila ko kurang timun la sambian 40 lebih pun apa boleh seket pengaporah mun kita usahanya resoki pon. Amor se ketalum soki, usahanya resoki pon. Ampon lah, ampar saja tu pon. Ampar saja tu. Purba polo lema, ya bisa terkadang makanya soki umur seket ni kesambian. Lebihnya pantangan pon tak bisa nikmat aki. Abi ni apa? Lele tak pati kera pon. Le tak bisa pon letaan. Lah ampar saja tu pon. Makanya Imam Abdul Wahab Asy'arani ini ada bu idza balagal arba'in akhadha alaina al-uqud idza balagal arba'in an natwiya firasyan naum kita ahlullah orang senyara jalan ke Allah andi perjanjian melada apa lor ya kulung lama tedung kulung kasor napa nikah kinaya tanya banyak tedung aten mon tak ketondu tak tedung ya benih main HP kia kana ya mon tak bisa ngapa nih kesemakin norok jalan Imam Ghazali mon tak oleh mah norok jalan selamat apa jalan Imam Ghazali artinya la melak tak oleh ibadah ni kan norok jalan selamat tedung bayin tan tedung selamat dari itu selamat ningku HP serang korap jam lah. Apa je tedung si pasti purpose pada dia. Jadi ni kai depak kate mendorong kangkui ngadep dak Allah ni kan melabedebak iskawi ni kan. Dorongan si kuat bendarul akhirah. Walal ibrat anid dunya ban mengo dari sunyah kesibukan tunya beni pas tak alakoh maksudnya ni kan tak beng nabeng kelun ben semacam sehingga musaende pikiran kita di orang ni kasibuk saja dari tunya ban alatin tunya ban anikmatin tunya
wal ightirar ban terbujuk dari keaudiantunya. Le pendorong si kuat nikah senyatan tentaran Allah Ta'ala seutus dekate kita. Seutus dekate kita. Nikah si kocak nafahat inayah. Hembusan inayah dari Allah Ta'ala. Terkadang berdebajat ke kita. Hembusan inayah. Dan terkadang banyak orang terkadang apa nikah timbul sebab aki tako. Ngidingaki budabu pas tako. Oh tabah kenceng. Kenceng ben rindu dek ke akhirat. Oh tabah ni terkadang ngabas orang se ahlillah, orang-orang soleh. Kan ngabas kita tanpa kon banyak kita bener yang soleh, maki benih guru kita, maki orang sebiasa bener yang soleh ni kita aku hormat orang sema istiqomat tangke kita. Pun apa boleh ulama-ulama terkenal soleh, benih kun alim melolo kita hadir nang majelis terkadang kita ngabas, oh tabah ya abas bi beliau ni kepengaruh ni kak. Kenapa sahabat ni make ketemuan ben Rasulullah sekalian ni andi martabah setengki karena pernah yabas bi Rasulullah. Pernah yabas bi Rasulullah. Ketemu sekalian iman ni kan lah masuk jajaran sahabat. Make tak abid, make tak ngariwayat aki hadis banyak karena pernah an-nadroh. Pernah beda pandangan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentar kadang panapa ba iskawi ni kaya kok min duni sabab. Tada sebab pas ternyata pas paringin pecing ibadah bersama macam. Dari macarana nikah ta'arrud lin nafahat. Kita renyareh nafahat ni ke sebab-sebab kita sering di antara hadir nikah. Koloman-koloman, acian-acian nikah terkadang beda sebab ngapa nikah si mendorong ke abad nafahat. Nikah epakon makmurun biha makmurun bihi muraghabun fihi. Wal intidal wal irtiqab binuzul ta'arrud wal luzumil bab kun wa ghabawa. Anapun kuntos nantos mulolo tanpa renyare tanpa lebet selen nah nikah kocak kegendengan. Ngantos sa hidayat mulo king dan tos di roman mulo. Ada. Ngantos sa hidayat nikah kun wa ghabawa. Kan sebuaki bi Kanjeng Nabi sangkunikan di Allah Subhanahu wa taala nikah dalam setahun setiap hari dalam setahun nikah beda nafahat. Nafahat nikah hembusan inayah dari Allah Ta'ala orang sing oleh nikah bekal pecer. Ala fata'aradulah maka pakon sedia aki kita. Terutama nang ayyamul fadilah sekecil aki misalkan. Tabeneng bulan semangken Ashurul Hurum sekecil aki. Napa nang tangkel tong sampai 10 Dzulhijjah nikah nafahat ilahiyah. Selama setahun nang hari-hari nikah banyak hari-hari di dalamnya nikah beda nafahat. Sekita pakon sedia aki kalaban apasa. Kalaban mabanyak diker ban semacam kita angkui panika. Angkui panika. Semoga kita oleh nafahat dari Allah Subhanahu wa taala yang keparengin kenceng ngadep dak Allah Subhanahu wa taala. Semakin merenika orang saya parengin nafahat panika dari maka wajibna. Kawajibna insyaallah bakal lanjut lagi nang majlis berikutnya. Wallahu taala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.